السلام عليكم أزول في الأول. Bon, l'équipe est en bon moral. L'effectif est disponible. Nous connaissons ce match, c'est vrai, c'est un derby. Mais nous connaissons le match, on va le prendre même les matchs qui sont nous connaissons des recettes à domicile, donc on doit faire le jeu. On doit laisser les 3 points à domicile. Donc c'est un match, c'est vrai, capital, mais c'est un match décisif. Donc نسعى مازال الشامبيون عزاز ان شاء الله le fair play كان que le meilleur gagne ان شاء الله. Les supporters, bon, je vais profiter de l'occasion اذا زدتك un appel باش يعاونن. Donc الماتش ça dure 90 minutes. Donc j'espère bien l'équipe a 80% changé, donc l'effectif est جديد. مازالو كسينا لا بريسيون ديربي. دونك سيف كان ابل باش اغاونن يفون نو سوتونير اغاونن دي البريمي مينوت لا ديرني مينوت ان شاء الله. بون اشتيان سي كيسقان سي سيكرين سي سيكرين لو جروب. دونك نكون نسعى لي بوان نسعى نزرا لي بوان فور لادفيرسير. نسعى نزرا لي بوان فابل نسن. كون اون فا ابليكي يعني غادينا لونترينور قال الماتش اون دوا اتر كالم باسكو يورا لا غاليري تيلي لا بريسيون. Et que j'ai la chance d'avoir deux derby. Il y a un match nul, il y a la khsara, on a perdu à la dernière minute. Il y avait une pression, il y avait une certaine pression parce que le moment donné on jouait la relégation, mais c'est pas pareil. On est dans la glode du tableau SNES. Donc les 3 points ils vont être cherb la suite et la suite. Non, c'est qui se changer la situation. Mais sur la relégation, ça a une certaine pression. Le moment où on a la relégation, ça veut dire qu'il y a une certaine pression. On est dans retourner mais là de 3 matchs à 4 matchs باش تفك la saison. Donc mais le moment où il نربح. La pression c'est beaucoup plus في وسكوسيه. نكون مازال شامبيون بعد donc نتخمم راه كاين الماتشيه هذا صح. نكون on va recevoir à domicile, on doit faire le jeu. Déjà on a perdu 4 points de 4 points à domicile, 2 matchs d'ailleurs 2 matchs nuls. Donc le match on doit le gagner. C'est la manière, il faut être calme. نعلم بلي لي سيبورتر غاونين يفون نو سوتونير. ان شاء الله لي 3 بوات قيمتها دوميسيل. بيان سور نايك با مال جوار الى صالحي الى بعوالي اللي غنكين يلعب الديرني ديربي. دونك نهضر هكا واحد لي جوار تسمى كيز ندير ايماج في الديربي باش يواخد من الديربي. نعلم بلي il est très important même les supporters. Donc c'est un derby, le derby il faut le gagner. Donc à toute manière on doit être calme, gérer la partie نلعب كني ما كنا نلعب باش ان شاء الله نخدم من الماتش نغيلي زعما دوميسيل. on a créé pas mal d'occasions. Malheureusement on a encaissé sur deux fautes. On n'a pas imaginé un encaissé les moments. Donc on va pas refaire les fautes. Inch'Allah on va marquer RZ puisque l'équipe on a raté pas mal d'occasions sur les machines لعب. Donc l'efficacité Inch'Allah هاد الماتشيه باش ان شاء الله نجي لي طروب ولا. Bien sûr, tu auras كي نسقى الديرني ماتش لا كوب نربحيت. دونك
Sur le côté psychologique, les joueurs aiment bien. Mazar de l'entraînement, sur le côté psychologique aiment bien. Donc, il faut نخدم مرزات لي ماشي عدان. نسويت انا بيسك لو كان نطلع فير نربح 5 ماتش دافيلي المورال الى بيان ومن بعد نغال صبد mais quand même on doit nous le résultat puisque قلعت l'accession donc on doit gagner ce match.